Okay, game 2 of the undercard. Team Mandawi wins game 1. Ito, game 2 na po. Ilaga. Ilaga again. Grabe, the Mighty Mouse. Oh. The Mighty Mouse in action. Walang kapantay move ni Roberto Ilaga. Service Ilaga. Elmer, let it fly. Ilaga, pouring in. Win. Ono. 0 na. Ono 0. Ilaga, serving. Answered by the heavy hitter, Ridin Paraka. Side out, side out. Service Denver. Win. Ono Iguales. Sa atong game to. This bakbakan is sponsored by this following people. Boss Timyong. O sila si Boss Abay Labaho. Boss Isot Payay. Kingyo. O Boss Kingyo o si Boss Ray Bailosis. Mao na ato mga sponsora. Organized and promoted by Denver Cueva. O na ato double bakbakan diri sa Timyong Court diri sa Lagtang Talisay City. Next game will be the main event bakbakan. Team Jobert versus Team Reggie. Dos ono na mga birds. Elmer serving. Jason throw it out. Point threes. Ono na. Servisyo Elmer. Para 4. Elmer drop shot. Na-anticipate ni Hapon. Hapon again. Ilaga. Para. Bang! Gikuso-kuso na sila. Pang knockout ang tirada. Pero out mo lang Team Talisay mga birds. Ono trees mga bird ha. Side out na bola sa Team Mandawi. Servisyo Jason, the TikToker. Yeah, overhead. Out ball. Dos trees na mga birds. Servisyo Jason. Ilaga. Jason. Ridin the heavy hitter. Countered by Jason. Pumasok ang tira ni Denver. Shout out Ricky Mamak from Canada. Ricky Mamak from Canada. Shout out. Shout out Pakboy Cebu. Pakboy ng Cebu. Pakboy ng Cebu. Jason. Awa na, impas. Ang utang. Impas na ng utang. Servisyo, Ridin the heavy hitter. Win. Size, dus, change court. O ang lamian nga chicharon na o ang mga pasalubong. Para sa mga taga Cebu City, wala. Nana ha. Watch out mo sa opening ha. Diha sa Maricel Antony store branch diha sa Kansuhong Talisay. Doon na lang yung kina. Amo kinanglan mo adto pagkarkar. Para mo palit og lamian nga chicharon. Nana diha sa Kansuhong. Ang Maricel Antony chicharon. Elmer. Ilaga. Answered by Aridin. Elmer bombing the defense. Elmer again. Want to destroy. Ilaga struggling. Short.
City dos mga birds. City dos. Bola sa Team Mandawi. Is dos. Servisyo the Mighty Mouse. Redin. Kamang. Nakabunal. Inside. Out ball. 3 City na. 3 City. 4 point lead in favor of Team Talisay. Game to of the undercard. Servisyo the Mighty Mouse. Elmer. The Mighty Mouse again. Point. 4 City na. Shout out daya sa ato ang kauban nga vlogger daya sa Atbanga. Si Sir Bambam Hugan. Nag-cover sad sa ato ang bakbakan dire. Sir Bambam. Good item. Shout out sa day ni Sir Jimer Hugan. Shout out na sad sa mga men in uniform. Sila si Sir Philip Taburada. Sila si Sir Jerome. Sila si Sir Sean Michael. Sir RR. O na ito ang mga men in uniform sa volleyball dayon-dayon. Plastic cake atong pinapatang. Nahiwi oh. Baw. Servisyo Denver. Lah, kariha. Pak. Side out. Servisyo hapon. Redin. Galumba eh. Kuwait. Hapon serving. Redin. Good item. Igualis City na mga birds. Igualis City. Agnik ka sa kumaon. Lah, kadiha. Otso City. May overtake ang Team Mandawi. Servisyo hapon. Denver. Do. Pang. Para. Giparok. Uni. Sinukli ay nagtibuok. Out ball si Denver mga birds. Noivy City na. Last 3 ang Team Mandawi. On the way na ang Team Mandawi for Todax victory. Ay! Naku, aray ko. Tira na una yun. G-City na mga words. G-City. Last to. Service hapon. Redin. Let it fly. Ilaga. Firing. Overhead. Win. Onsi City. Onsi City. Para Todax. Okay, back to the ball game for the win. Team Talisay must defend this one. Ilaga. Redin firing. Elmer. Pagkakataon na. Sharon. Papa. Kadlap. Inside mga birds. Inside. Dadag is Denver. Daog. May daog. May champion na sa undercard bakbakan ang Team Mandawi.
Magkagawa rin siya. Score sa game to, City Dusi.